yung client doon. Baguan. Hindi ako mo. Palagay mo ko. Tama nung daw yung tuto ko nung. Okay. Dapat gusto ka din. Ay, kapalo na si Kuya Carl. Picture ta, picture. Laki sila sa doon. Wait sa iyo. Gani sa'yo, abi ko rin sa'yo. Yeah. Yeah. Hindi mo muda ano. At the end of the year, some places in River, they have a firework festival. It is something to see. Very, very pretty. And I just moved from one mall and the other mall in BGC areas. I asked the taxi driver, how much is it that apartment? He let me know the price. So I got a jaw-dropping moment. I was surprised to, wow, is this so expensive in Makati? Almost the same price as Second is, she is now 14 years old. Second grade of middle school. From 9 to 4, she has to go to school, public school. Where we at? We are here in Everland. Ay, hita. Rides mo? Ito tatong mabasa ta. Gusto man gid mabasa. Di mo siya makabasa. Aw di di. Tabon. Makapit siya dalo. Delikado na kasi mo tunong iskan mo. Kanina pag anak no. Ito, kung taas kayo nga roller coaster. Taxi ba? Ay mo rin may baligya dito. Guys, nanamit din rin sa Everland. Pasud ni Pasud. Oh, nahanap ko pala. Hello, ay. Saan sila ba? The vloggers. Ano na pag-istorya? Our Filipino tour guide. 2 minutes. Live, pakita na lang. Kaya clip mo malab ka nang transport kay Macdong. Gamay ng lawas din. Uy, kabuwag yan.
Dagan daw, love. Dagan. Padulong dito. Ha. Buwangan eh. Ano ba? Kadali pa maabot. Best player. Exercise. Every day. Sige. Sige. Ito ko dito. Ano ko makasapin? Ako nakuha ng 10,000. Kalami, Jamoton. Skype lang. Oh guys, namili ka ron sa Everland Theme Park. What a grateful memory with my family. Oh, what a night! Kami lang, mama. We are here in Everland. The Vlogger Father. Kaya ni sa US. Kay cable Hi, this is Arcel from Makar. From Makar. Buddy, say hi to the vlog. Hi, good afternoon. I'm Guani, tour guide in Korea. Come to Korea. I can wait to see you. Okay. Oh, bugat ita. Nagkondola mo gito? Nagkondola mo? Ay, di naman mo sa badaling. This is Arcel from Makar. Stop. Hi. Shake it to the side. Pimik. Ayo. So we are here. Oh, huwag siya buhat, guys. Guys, sabot ang kanal. Kaluhan! Sanayo! Kita! This is Indian tiger. Ay, Ganda! Gawa ko na po, anay. Bayot! Mana nagkiang man? Left, big kick left, and Indian tiger. Bengal tiger. The tiger first 4, Indian tiger lead. Ah! Ano? Ay, ito lang siya ba? Abok food. Yan! Chow-chow na ni! Chow-chow na siya! Alam, di Batman siya? Why do you still need a lion? Not only for tiger. That lion is a white tiger. Ah, it's tiger. Wow. That lion is a white lion is a powerful lion in lion savanna. Lion mo lahat hyena din. Away-away sila, pero di ba nila lang pagyatal?
Mangisya, mangisya! Mangisya! Hoy, sunod na siya, go! Baliwa! Hello! Seros na siya. Anong mga sumban na? Bear. It looks like a baby bear, but it's adult bear. Hoy, maulog ka, Hoy! Bumuburo na sa right. Sige, luha. Uy, ang lubot. This is Russian bear area. Sana ako fresh. Yeah. This is Russian bear. Layo man. Pahimos. Ako si ako sa kaping Man bear Man bear. and biggest bear. Perfect. Biggest bear in safari world. Ano ang kaisa ka na guys? Nakaruhon ka na pa yun. Winit yun ka. Sige. Okay. Alright. Okay. Araw. Mama na bulban na po. Di pag-inom ako. Ay, pag ano naman. Ang igit. Katawa na. Kita, video. Tapos na kanina. Lalapod din si mama ba? Ay, pagka mag-break-gitik ano. Pagpiyo na. Hawid sa Ay, dili ni pwede sa mga na-fear of heights. Hawid sa ko. Ang gula kong upo. Fear of. Di halakat 4 nakatanaw ma. Fear of. Girl, tanong sa bus ka lang. Hinay lang. Lagi kayo mapasive ba? Ayaw pag-save ka naman. Lord Tabang. Ay, tanong sa obos. Gani. Abi nung aso ko makulbano kay mama ni mo. Unsa na lagi stream rice si mama tulog dito ba? Relax dito. Ano din tinong. Out cold dito. Pagat po eh. Out cold dito ba? Una pa lang naog. Puslan man. Di, sa una gyud naog dito dyan. Dito. John. Iya, laki para makita sa likod. Naon niyo guys, sa kataas guys. 1,000 feet. Nautical miles. Sakit ba dito na? Nah, liliyo po niyo. Bangko na una na dito. Una na. Ito. Sila mama tita na na. Tito. Ginaw tadi man. Ako tra man ang gondola dito no. Oh wait. Saka na pili. Dili man adlok. Chill lang man kina. Picture. Zoom na zoom. Una ako pa dito. Mo ta mo gondola ni naog mo.